hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord, 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 praise the Lord. Udaravani kharaba shabari Allah rabana bara 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 bara. Dhanya Prabhu, 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 Dhanya Prabhu. Dhanya Jisu, 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 Dhanya Jisu. धन्य तुम्हारा पवित्र नाम, 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 धन्य तुम्हारा पवित्र नाम. उरवत्रमणि कारवर्षवरि अल्लाह रबना दरबंद अल्लाह रबना दरबंद अल्लाह रबना दरबंद अल्लाह रबन. Holy, 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 holy. तुम्हारा नाम धन्य, 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 तुम्हारा नाम धन्य. तुम्हारा पवित्र नाम और धन्यवाद 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 धन्यवाद. उदारबानी खारबा शबरी अल्लाह रबना दरबंद अल्लाह रबना दरबंद अल्लाह रबन. उरबंद अल्लाह रबानी बारा 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 बारा. Holy, 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 holy. धन्य जीसु, धन्य जीसु, धन्य जीसु, धन्य जीसु, धन्य जीसु, धन्य जीसु, धन्य जीसु. धन्य तुम्हारा पवित्र नाम, 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 धन्य तुम्हारा पवित्र नाम. इधरबनी खारबा शकल रबना दरबंद अल्लाह रबना दरबंद अल्लाह रबना दरबंद अल्लाह रबना दरबंद अल्लाह रबन. Hallelujah, 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 hallelujah. तुम्हें महान 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 महान. इधर रवनी खारवा शबरी अल्लाह रबना दरबंद अल्लाह रबना दरबंद अल्लाह रबना दरबंद अल्लाह रबना दरबंद अल्लाह रबन. Holy, 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 holy. Holy, 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 holy. इधर रबनी खारवा शबरी अल्लाह रबना दरबंद अल्लाह रबना दरबंद अल्लाह रबना दरबंद अल्लाह रबन. धन्य जीसु, धन्य जीसु, धन्य जीसु, धन्य जीसु, धन्य जीसु, धन्य जीसु. धन्य तुम्हारा पवित्र नाम, धन्य तुम्हारा पवित्र नाम, धन्य तुम्हारा पवित्र नाम, धन्य तुम्हारा पवित्र नाम, धन्य तुम्हारा पवित्र नाम. इधर रबनी खारवा शबरी अल्लाह रबना बरा 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 बरा. Holy, 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 holy. धन्य जीसु, धन्य जीसु, धन्य जीसु, धन्य जीसु, धन्य जीसु, धन्य जीसु. धन्य तुम्हारा पवित्र नाम, धन्य तुम्हारा पवित्र नाम, धन्य तुम्हारा पवित्र नाम, धन्य तुम्हारा पवित्र नाम, धन्य तुम्हारा पवित्र नाम. इधर रबनी खारबा शकल रबना दरबंद अल्लाह रबना दरबा शकल रबना दरबंद अल्लाह रबन. Holy, 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 holy. Holy, 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 holy. धन्य जीसु, धन्य जीसु, धन्य जीसु, धन्य जीसु, धन्य जीसु, धन्य जीसु. धन्य तुम्हारा पवित्र नाम, धन्य तुम्हारा पवित्र नाम, धन्य तुम्हारा पवित्र नाम, धन्य तुम्हारा पवित्र नाम. इधर रबनी खारबा शबरी अल्लाह रबना दरबंद अल्लाह रबना दरबंद अल्लाह रबना दरबंद अल्लाह रबन. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord, 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 praise the Lord. Thank you, Jesus, thank you, Jesus, thank you, Jesus, thank you, Jesus. Glory be your name, glory be your name, glory be your name, glory be your name, glory be your name. प्रभु तुम्हें राजा मान राजा प्रभु मान करो प्रभु मान करो तो तुम्हारा कोई नाम और धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद. आज रे प्रातः काल ପାଇଁ ତୁମ ନାମର ଧନ୍ୟବାଦ ଧନ୍ୟବାଦ. ଆମମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ପାପ ଦୋଷ ଦୁର୍ବଳତା ଅଯଥା କ୍ଷମା କର. ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ଅବମୂଲ୍ୟ ରକ୍ତରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଧୌତ ପରିଷ୍କୃତ କର ପବିତ୍ର କର. ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବା ପାଇଁ ତୁମେ ସାହାଯ୍ୟ କର ପ୍ରଭୁ. ଏବଂ ସର୍ବଦା ଆତ୍ମାଙ୍କର ସହଭାଗିତାରେ ରହିବା ପାଇଁ ଦୟା କର. କାରଣ ଯେଉଁଠାରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆତ୍ମା ସେଠାରେ ସ୍ୱାଧୀନତା. ହାଲେଲୁୟା. ଉଦାରବାନୀ ଖାରବା ସକାଳ ରବାନୀ ଖାରବନ୍ଦର
निश्चय अनेक प्रकार बंधन आम मुक्त हो पारना आम स्वाधीन हो पारना प्रभु जेहेतु आम पवित्र आत्मा परिपूर्ण हो पारना आम को प्रत्येक को अनुग्रह कर आत्मिक बनावाई तुम्हें दया कर आत्मा मान को संपूर्ण जपरी अधिकार कर पारती प्रभु तुम्हें से अनुग्रह कर तेरे आम बदली जाऊ निश्चय आमर पुरातन विष सब लोप सब नूतन हो जाऊ आम स्वाधीन हो जाऊ प्रभु ईरवश्या काला रवा निहत रवा पवित्र आत्मा आनंद करने तुम्हें आमको दया कर धन्य धन्य तुम नाम धन्य तुम नाम धन्य पूरावश्या काला रवा निखा रवा समस्त पाप परिष्कार कर प्रभु जीशु बहुमूल्य धौत परिष्कृत कर वाक्य रूप निर्मल जल प्रख्यान कर पवित्र आत्मा अग्नि सिद्ध कर हालेलुया 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 तुम नाम धन्य तुम नाम धन्य तुम नाम धन्य तुम आत्मा कार्य सर्वत्र बहुल भाव में साधित हो शुणिल धन्यवाद दे प्रभु जीशु नाम प्रार्थना कर दया उठे तुम स्मरण उत्तप्त हुए दया उठे तुम स्मरण उत्तप्त हुए तुम मिलन सहन हुए यीशुए यीशुए तुम मिलन सहन हुए यीशुए
Udarabani Karaba Shabari Allah Rabana Bara 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 Bara. Volley, 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 volley. Volley, 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 volley. Volley, 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 volley. Shabara bara 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 bara. Idarabani Karaba Shamani Allah Rabana Darabanda Allah Rabana Darabanda Allah Rabani Karaba Shabara bara 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 Allah Rabba. Volley, 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 volley. तुम्हारा नाम धन्य, 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 तुम्हारा नाम धन्य. तुम्हारा पवित्र नाम रो धन्यवाद, 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 धन्यवाद. Volley, 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 volley. धन्य जीसु, धन्य जीसु, धन्य जीसु, धन्य जीसु, धन्य जीसु, धन्य जीसु. धन्य प्रभु, धन्य प्रभु, धन्य प्रभु, धन्य प्रभु, धन्य प्रभु, धन्य प्रभु, धन्य प्रभु. रिबिरी बिरी bara 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 shakala rabaniya darabana darabanda laraba. Holy, 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 holy. Holy, 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 holy. Holy, 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 holy. Thank you, Jesus. 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 Pura Batramani Karavasha Kala Ramani Adaramana Bara 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 Bara. Ribiri Biri Bara 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 Bara. Holy, 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 holy. Holy, 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 holy. Holy, 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 holy. Holy, 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 holy. Isravakramani Karavashavari Allah Ramana Bara 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 Bara. Uravakramani Karavanda Allah Ramani Biri 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 Bara 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 Bara. Holy, 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 holy. Holy, 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 holy. Holy, 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 holy. Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu. Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu. Dhanya तुम्हारा पवित्र नाम, धन्य तुम्हारा पवित्र नाम, धन्य तुम्हारा पवित्र नाम, धन्य तुम्हारा पवित्र नाम. Udaravani Karavasha Bari Allah Ravana Daravana. Uravakramana Daravana Allah Ravani Biri 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 Biri. Uravandala Ravani Karavandala Ravana Daravana Ravana Daravana Ravana. Holy, 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 holy. Holy, 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 holy. Holy, 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 holy. Hoshana Ravani Karavakramana Daravana. Uravakramani Daravashakala Ravani Biri 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 Biri. Idaravani Biri Biri Bara 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 Bara. Holy, 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 holy. Holy, 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 holy. Holy, 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 holy. Thank you, Jesus. Glory be your name. Glory be your name. Glory be your name. Hallelujah. 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 Jesus, I will worship your name. Jesus, I will worship your name. Jesus, I will worship your name. Hallelujah. Jesus, I will praise your name. Jesus, I will praise your name. Jesus, I will praise your name.
तुम्ही देवमंगल देवज्ञ संध्याधिपती सदा प्रभू मानव परमेश्वर धन्यवाद धन्यवाद गौरव 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 महिमा प्रार्थना श्रवण करेंगे अपना
एफिसियो 5 पर्वर 18-19 पदरे लिखा और द्राक्षारसर मत न हो से तो अत्याचार जन्मे मात्र आत्मारे पूर्ण हो गीत स्तोत्र और आध्यात्मिक संकीर्तन द्वारा परस्पर को उत्साह दियो तुमान को हृदय ईश्वर को उद्देश्य संकीर्तन और गीत गान कर आत्मा पूर्ण हाँपाई ये गोटे कथा सीधा सड़क कहुई पवित्र आत्मा पूर्ण हाँपाई एथरे आमर अनेक किसी मंगल अच्छी लाभ अच्छी धर्मशास्त्र शास्त्र से विषय समस्त आ प्रकाश कर देखिपर से जदि आम भल रूपे आम चिंता करूँ किपरि पवित्र आत्मा पूर्ण हवा द्वारा उपयुक्त भाव प्रभुंकर सेवा करा जाए एवं ठीक भाव में प्रार्थना करा जाए से प्रार्थनार उत्तर मिले नाना आश्चर्य कर्म मान साधित हुए एवं अनेक आत्मालाभ करा जाए पारे अनंत जीवन भरोसा मिले अनंत जीवन अधिकारी स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने प्रभु जीशु आगमन निमंते सुबुद्धि कन्यास्वरूप प्रस्तुत हाँपाई गोटे निश्चित भरोसा मिले कारण लिखा हो पवित्र आत्मा द्वारा मुक्ति दिवस ईश्वर आम को मुद्रांकित कर विषय 4 पर्व 30 पदरी कथा लिखा लिखा किंतु द्राक्षारस मत न हो से द्राक्षारस मद्यपान अनेक लोग से मत ही था आसक्त ही था को जानी हो को मैंने द्राक्षारस मत मद्यपान कर जानी हम से समस्त एक्टिविटीज पूरा अलग हो निज हिताहित ज्ञान न था भाव में आत्मा पूर्ण हवा लोक मान जन जब प्रभु जीशु कहले फल द्वारा गछ को चिन्ह से भाव में पवित्र आत्मा प्राप्त लोक मान चिन्ह हम जानी हम चिंताधारा कार्यकलाप संपूर्ण भिन्न थी केमती आम जाना प्रथम कथा आम पवित्र आत्मा परिपूर्ण अटुकी जो लिखा जी पवित्र आत्मा पूर्ण हो आम कौन आत्मा पूर्ण कि पवित्र आत्मा आम पूर्ण कि जदि नहीं आमर आत्मिक जीवन बहुत निम्न स्तर रे आमर आत्मिक जीवन आम बड़ दुर्बल देखा अनेक प्रकार प्रभुंकर अनुग्रह मंगलदान आशीर्वाद आम वंचित हो प्रभु चाहती राज्य मध्य कार्य करने से निमंते आम यथार्थ रूपे व्यवहृत हो पारिबा नहीं अनेक किसी भूल विषय आम देखा शेष से सब आम को क्षति सह्य करने को पड़ो जो मैंने पवित्र आत्मा पूर्ण होती से लोक मान को केमती चिन्ह हम से कथा तो प्रेरित 2 पर्व में आम देखिपर पेंटिकस्ट दिन में 120 जन जो मैंने एकत्र होते से किपरि भाव में पवित्र आत्मा पूर्ण हेले प्रेरित 2 पर्वर विशेषकर 1 ରୁ 4 पद मध्य लिखा हो पेंटिकस्ट दिवस उपस्थित होते समस्ते एक स्थान में समवेत थिले प्रबल बेगर बहुता प्रचंड पवन शब्द तुल्य गोटे शब्द अकस्मात आकाशर आसी जो गृह से बसते से गृह सर्वत्र व्यापीगला अग्नि सदृश जीवा गुड़िक से दृष्टिगोचर हो गोटी गोटी कर प्रत्येक जन अधिष्ठित है से समस्ते पवित्र आत्मा परिपूर्ण हेले पुणी आत्मा से जपरी कहवा शक्ति देले तदनुसार से अन्य भाषा कथा कहवाक लगिले ये लक्ष्य करूँ जो मैंने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण है जहाँ 4 पदर लिखा से समस्ते पवित्र आत्मा परिपूर्ण हो जो सब पवित्र आत्मा परिपूर्ण समस्ते एक जो सब थे
से स्थान रे आउ एमान को ठारे कौन भिन्नता देखा जाउछ देखंतु केतुरी कथा मो कहूची प्रथमे से माने किछि विषय से माने देखिले दे कुड सी से माने देखि पाले किछि विषय लिसन आउ से माने सुनिले किछि विषय तापरे आउ कौन दे कुड फील से माने किछि अनुभव करि पाले दे कुड स्पीक से माने किछि कहि पारले कहले से माने किछि तेणु विशेष भाव ये अनुभूति गुड़िक समान पाखक आसला सी आपण से समय किसी विषय आप देखिए जहाँ आपण हे तो केवे देखी ना आपण निज इच्छा नुहे सब स्पिरिचुअल विषय गुड़ाक सी देखिए लिसन शुणिबे आउे फील आपण अनुभव करिए किसी विषय तापरे आउ कौन स्पीक आपण कहिबे किछि कथा पांचल विटनेस आपण किछि विषय साक्ष्य दान करिवे यू विल स्टैंड आपण ठिया हेबे साक्ष्य दान करिया एंड देन गैदर एकत्र हेबे कोडी मंडली रे ए तो दुई पर जाको पूरा पड़ जांतु आउ सेडी ए विषय आप सब देखिए दुई पर्व 1 ରୁ 47 पद मध्य जो पेंटिकस्ट उपस्थित लिखा होती से कौन करना प्रबल बेगर बहुत प्रचंड पवन शब्द गोटे शब्द अकस्मात आसी से गृहर सर्वत्र व्यापीगला आउ से अग्नि सदृश जीवा से प्रत्येक जन मस्त उपर अधिष्ठान कला से देखिले से अग्नि सदृश जीवा मस्तक अधिष्ठान कर देखिले आउ शुणिले से प्रबल बेगर बहुत प्रचंड पवन शब्द तुल्य गोटे शब्द से शुणिले पवन देखी हम नहीं से शब्द को शुणी हम तेणु मुझे सी लिसन फील अनुभव कले जो मस्त उपर से अग्नि सदृश जीवा अधिष्ठान कला केते जोर पवन हला से गोटे भिन्न अनुभूति हो तो मन में गोटे डर आसी कौन एमती गोटे हूँ हठात गोटे भिन्न प्रकार गोटे अनुभूति जहाँ से संपूर्ण रूपे गोटे कंट्रोल कर दे कौन से जागतिक शारीरिक चिंता से समय से सी लिसन फील स्पीक कहले से आत्मा जमती से कहया शक्ति दे 4 पद लिखा से भाव में से अन्य भाषा कथा कह जो भाषा से जाना से भाषा गुड़ा से कहवाक लगे ईश्वर मोर प्रशंसा करी सी लिसन फील स्पीक विटनेस चारिड़ लोक मैंने जो जमा हो गले से सब ठिया विटनेस और स्टैंड आदर पीतर ठिया प्रभु कथा कहले एवं आउ गोटे कथा कौन कहते ग्यादर से समस्ते मंडली रे एकत्र हेले आ प्रतिदिन से प्रभुकर सभा करुले आउ पवित्र आत्मा पूर्ण है वन मोर थिंग आउ गोटे विषय गोटे पर गोटे अनेक विषय आउ आमे से देखिपर पवित्र आत्मा पूर्ण हेले एपरी विषय हम आउ तेरे प्रभुकर धन्यवाद हो आमने मोर मु पवित्र आत्मा केमती परिपूर्ण हेबी पवित्र आत्मा पाइबे चिंता लक्ष्य मोर थिला मत प्रभु अनुभूति भितर नेले खाली पाइबार ना मात्र पवित्र आत्मा पूर्ण हबार वो तो अनेक पवित्र आत्मा पाई मात्र पूर्ण नहांती आउ अनेक पवित्र आत्मा पाइबे ना पवित्र आत्मा पाइबा दरकार पवित्र आत्मा पूर्ण हवा दरकार गोटे प्लेट खाद्य आउ खाइले जदि आमर पेट भरी हुए से प्रथमे खाइला बेले गोटे चामच ये हाथरणी गोटे मुठारे आउ खाइले से तो पेट भरी हम ना बारंबार 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 से प्लेट खाद्य सरिया पर्यंत आउ जहाँ सब ता सहित अच्छी अन्य आइटम सब डाली तरकारी भजा प्रभृति सब खाइबार पेट भरी हम से पवित्र आत्मा पूर्ण हाँपाई आमको सेपरी आवश्यक
ଅଳ୍ପ ହେଲେ ଲାଭ ହେବ ନାହିଁ। ଯେପରିକି ଧନୀ ଲୋକଙ୍କଠାରେ ଟଙ୍କା ଅଛି, ଗରିବ ଲୋକଙ୍କଠାରେ ଟଙ୍କା ଅଛି। ଧନୀ ଲୋକଙ୍କଠାରେ ଯଥେଷ୍ଟ ଟଙ୍କା ଅଛି, ଗରିବ ଲୋକଠାରେ ଆଉ ଯଥେଷ୍ଟ ଟଙ୍କା ନାହିଁ, ଅଳ୍ପ ଅଛି। ଭିକାରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ବୁଲୁଛନ୍ତି ସେଇ ଟଙ୍କା ପାଇବା ପାଇଁ ମାଗି ମାଗି। ସେମାନଙ୍କୁ ଭିକାରୀ କୁହାଯାଏ। ଧନୀ ଲୋକକୁ ଭିକାରୀ କୁହାଯିବ ନାହିଁ। ଯାହାର ଭଲ ଚାକିରି ଅଛି, ବ୍ୟବସାୟ ଅଛି, ସେମାନଙ୍କୁ ଭିକାରୀ କୁହାଯିବନି, ଗରିବ କୁହାଯିବ ନାହିଁ। ମାତ୍ର ଧନୀ ଦରିଦ୍ର ପୁଣି ଭିକାରୀ। ଭିକାରୀ ସେଇ ପଇସା ପାଇବା ପାଇଁ ବୁଲୁଛି, ଚାରିଆଡ଼େ ବୁଲୁଛି, ଏଇ ଘର ସେଇ ଘର ହେଇକି କିଏ ଯେତେ ଅଳ୍ପ କରି ଗୋଟେ ଟଙ୍କା ଦେବେ କି କ'ଣ ସେଥିରେ ଆଉ ସେ ଯାଇକି ତାକୁ ସବୁ ସେ ସଂଗ୍ରହ କରୁଛି। ସେମାନଙ୍କର ସେ ଭିକାରୀମାନଙ୍କର ନିଜର ଘର ନଥିବ। ସେମାନେ ଆଉ କୌଣସି ଜାଗତିକ ବିଷୟ ପାଇଁ ସେମାନେ ଚିନ୍ତା କରିପାରିବେନି। ଗାଡ଼ି ମଟର ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରିପାରିବେନି, ତାର ବିବାହଘର ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରିପାରିବେନି, ପରିବାର ଗଠନ କରିବାକୁ ଚିନ୍ତା କରିପାରିବେନି, ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରିବେ, କାରଣ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ନାହିଁ। ଗରିବ ଲୋକ ଯାହା ପାଖରେ ଟଙ୍କା ନାହିଁ, ବେଶୀ କମ୍ ଅଛି, ସେ ମଧ୍ୟ ବଡ଼ କଷ୍ଟରେ ଜୀବନ ଯାପନ କରେ। ତା ପାଖରେ ଘର ନଥିବ, ଥିଲେ ଗୋଟେ ଝୁମ୍ପୁଡ଼ି ଘର ଥିବ। ଆମେ ଯେମିତି କହୁଛୁ ସହରରେ ବଡ଼ ବଡ଼ କୋଠା ଘର, ଆଉ ତାରି ଭିତରେ ଆଉ ସବୁ ଝୁମ୍ପୁଡ଼ି ଗୁଡ଼ାକ ଥିବ, ବସ୍ତି ଗୁଡ଼ାକ ଥିବ, ଏକଦମ ଛୋଟ ଛୋଟ ହେଇକି। ଆଉ ସେଗୁଡ଼ାରେ କେମିତି ସେମାନେ ସବୁ ରହିଥିବେ, ସେଇ ଜୀବନଯାପନ ସେ କରୁଥିବେ, ସେ ବଡ଼ ବିଚିତ୍ର ବିଷୟ। କୌଣସି ପ୍ରକାର ସୁଖ ସ୍ୱାଚ୍ଛନ୍ଦ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର ନଥିବ। ଭଲ ଖାଇବା ପିଇବା ପିନ୍ଧିବା ସେମିତି ନଥିବ। ଗାଡ଼ି ମଟର ତାଙ୍କ ପାଖରେ ନଥିବ। ସେମାନଙ୍କର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ସମର୍ଥ ହେବେନି। ଭଲ ଖାଇବା ପିଇବା ପିନ୍ଧିବାକୁ ସେମାନେ ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସମାଜରେ ସେମାନଙ୍କର କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆଉ ଗୋଟିଏ ମାନ ସମ୍ମାନ ବୋଲି କିଛି ବିଷୟ ନାହିଁ। ତଥାପି ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ଟଙ୍କା ଥିବ, ପଇସା ଥିବ, ନହେଲେ ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି କେମିତି ଖାଇ ପିଇକି, ଯାହା ଥିବ ଟିକେ ଖାଇ ପିଇକି ସେମାନେ ବଞ୍ଚିବା କଥା। ଏତେ ଫରକ ହେଉଛି ଧନୀ ଆଉ ଗରିବ ଭିତରେ। ଠିକ୍ ସେମିତି ଅନେକ ଆତ୍ମାରେ ଗରିବ, ଆତ୍ମା ପାଇଥିବେ, ପରଭାଷା କହୁଥିବେ, ମାତ୍ର ପାଉଲ ଯେପରି କହିଲେ ପ୍ରଥମ 14:18 ଆଉ ଯେ କ'ଣ ମୁଁ ତୁମ ସମସ୍ତଙ୍କର ବେଶୀ ପରଭାଷାରେ କଥା କହେ, ସେପରି କହୁନଥିବେ। ଆପଣ ଆତ୍ମା ପାଇଥିବେ, ମାତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଲେଖା ହେଇଛି ବି ଫିଲ୍ଡ ୱିଥ୍ ଦ ହୋଲି ସ୍ପିରିଟ୍। ସେମାନେ ସବୁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲେ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ସେମିତି ହେଇପାରିବ। ସେ ଆଦ୍ୟ ମଣ୍ଡଳୀର ଲୋକମାନଙ୍କ ପରି ହେଇପାରିବ, ପ୍ରେରିତମାନଙ୍କ ପରି ହେଇପାରିବ, ବିଶ୍ୱାସୀମାନଙ୍କ ପରି ହେଇପାରିବ। ଅନେକ ବିଷୟରେ ଆମେ ଅଛୁ। ସେ ଆଦ୍ୟ ମଣ୍ଡଳୀ ବିଶ୍ୱାସୀମାନଙ୍କ ଥିଲେ ସେମାନେ ନିଜର ଗୃହ ଜମି ବିକ୍ରୟ କରି ପ୍ରେରିତମାନଙ୍କୁ ଦେଉଥିଲେ। ଆଜି କାହିଁ ସେ ବିଷୟ ତ ପ୍ରାୟ ଦେଖାଯାଉ ନାହିଁ। ଦଶମାଂଶ ଦେବାରେ କିଛି ଲୋକ ଅଭ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି। କର ସେମାନେ ଦଶମାଂଶ ଦେଉନଥିଲେ। ଦଶମାଂଶ ଦେବା କଥା ଲେଖା ହେଇନି। ସେମାନେ ନିଜ ଗୃହ ଜମି ବିକ୍ରୟ କରିକି ଦେଉଥିଲେ। ଯେଉଁମାନେ ଗୃହ ଜମି ବିକ୍ରି କରି ଦେଉଥିବେ ସେମାନେ କ'ଣ ଦଶମାଂଶ ଦେବେ ନାହିଁ? ଦଶମାଂଶ କ'ଣ ଗୃହ ଜମି ବିକ୍ରି କରିବାର ମୂଲ୍ୟ ଠାରୁ ବେଶୀ? ଆଉ ତେଣୁ ସେ ପ୍ରେରିତ 4:34 ଲେଖା ହେଲା, ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କାହାରି କୌଣସି ଅଭାବ ନଥିଲା। କାରଣ ଯେତେ ଲୋକଙ୍କର ଭୂମି ବା ଗୃହ ଥିଲା ସେମାନେ ତାହା ବିକ୍ରୟ କରି ବିକ୍ରିତ ମୂଲ୍ୟର ମୂଲ୍ୟ ଆଣି ପ୍ରେରିତମାନଙ୍କର ପାଦ ତଳେ ଥୋଉଥିଲେ। ସେ ମୂଲ୍ୟକୁ ଯାହା ବିକା ହେଲା ସେଥିରେ ଆଣିକି ପ୍ରେରିତମାନଙ୍କର ପାଦ ତଳେ ଥୋଉଥିଲେ। ଆଉ 2 ଜଣ କିଛି ଆଣିକି ଦେଲେ, କିଛି ରଖିଲେ। ହରଣେ ସଫିରା ଦଣ୍ଡ ଆସିଲା, ମଲେ ସେମାନେ। এই আদ্য মণ্ডলীর পবিত্র আত্মারে পরিপূর্ণ। গোটিয়ে কথা ମୁଁ କହିବି, ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ କେତେ ଉଣା ଅଛୁ। ଲୋକ ତ ଦଶମାଂଶ ମଧ୍ୟ ଦିଅନ୍ତି। ଲୋକ ଜମି ଆଉ ଗୃହ ବିକ୍ରି କରିକି ସେମାନେ ଦେଉଥିଲେ। କାହିଁକି ସେ ବିଷୟ? କାହିଁକି ନାହିଁ ଏସବୁ? ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ଉଦ୍ଯୋଗ ତାହା। କିପରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ବଢ଼ିବ? ଏ ପ୍ରେରିତମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ, ତାହା ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ଅର୍ଥର ଆବଶ୍ୟକ। ଲୋକମାନେ ବୁଝୁଥିଲେ ଆଉ ଏପରି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ଯାହାର ଜମି ଅଛି, ଘର ଅଛି, କାହିଁକି ସେ ବିକ୍ରି କରିବ? ସେ ତାକୁ ଭଡ଼ା ଦେଇକି ଭଡ଼ା ପଇସା ପାଇବ। ନହେଲେ ବିକ୍ରି କରିକି ଯଦି ବିକ୍ରି କରିବ ସେ ନିଜ ପାଖରେ ରଖିବ। ଅନେକ ପାଖରେ ଜମି ଘର ଅଛି, ନିଜ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। ସେମାନେ ଆଣିକି ଦିଅନ୍ତି ପ୍ରେରିତମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗୃହରେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ନାହିଁ। କାହିଁକି ନାହିଁ? ଏସବୁର କାରଣ ହେଉଛି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ଆମେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ନହୁଁ। ଏ ଗୋଟିଏ କଥା ମୁଁ କହିଲି। ଏତଦ୍ୱାରା ଆମେ ଅନେକ ଅନୁଗ୍ରହରୁ, ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଆମେ ବଞ୍ଚିତ ହେଇଯାଉଛୁ। କାହିଁକି ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରୁନାହାନ୍ତି? ସେ ଆଦ୍ୟମଣ୍ଡଳ ଲୋକମାନଙ୍କୁ, ସେ ପ୍ରେରିତମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କଲା ପରି ସେମାନେ ସବୁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲେ, ଆମେ ନାହୁଁ। ତେଣୁ ଟିକେ ପରଭାଷା କହିଲେ ସେଇଟା ଯଥେଷ୍ଟ ବୋଲି ମନେ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ମୁଁ ପରଭାଷା ହେଉଛି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ନାହିଁ। ଆପଣ ପାଇଥିବେ,
पवित्र आत्मा पाई चिन्ह हूँ परभाषा किंतु बहुत कम परिमाण रे 100 रु 10 थी 5 थी 1 कि 2 थी आत्मा उत्तप्त भी हो पारना यथेष्ट प्रभाषा कहूना परभाषार अर्थ नहीं कि भाववाणी नहीं कौन भल आत्मा पूर्ण किसी समय प्रार्थना कर पारना निजे एकुटिया कर पारना तारे कौन आउ ये जो अनुभूति कहली से देखिले मध्य पवित्र आत्मा प्राप्त जो से आत्ममंडली कर प्रार्थना कला बेले जोपरी भाव से प्रशंसा धन्यवाद समय प्रार्थना सरला आ जड़े पर जड़े कहले मु प्रार्थना समय एमती दर्शन देखी एमती दर्शन देखी एकदम ठीक ठीक भाव से दर्शन गुड़िक अर्थ प्रकाश एकदम ठीक कारक था मो अनेक दर्शन पाते मतलब नुआ क्षुदा तुषार सहित जा उपयुक्त भाव में मो देखते मो जीवन मोर सेवा कार्य भविष्य सब शुणा प्रभु रब द्वारा कथा कहते मुझे एपरी स्वप्न दर्शन गुड़ा देखा आरंभ कर रब शुणा लगे प्रभुंर रब प्रभु निजे कहवा अनुभव करी थे इतने गोटे मंडली प्रभु सेवा आत्मा पूर्ण हेली मुझे आउ मो देह सारा कंपु था भय कंपरे परिपूर्ण थी उच्च स्वर करी आउ से विभिन्न भाषा मु कहवाक मो लगिली अनुभव करे कहे कहे कौन परभाषा कहे यथेष्ट भाव में कहे जब आत्मा पूर्ण अच्छा अल्प हम ना उत्तप्त ही कहे धीर स्थिर भाव में हम ना तापरे कौन ठिया हे सी लिसन फील स्पीक एंड स्टैंड स्टैंड मैंने ठिया कौन भाई साक्षी भीतर जमी ठिया समस्त मध्य हजार हजार लोक मैंने शुणिले प्रभु कथा कहे प्रभुंर कथा न कहीकि आप केवे रहीपर ना घरे बाहर चारिड़े आप मन प्राण व्याकुल हम प्रभुंर कथा कहे कहे एमती भाव में कहे लोक मैंने बदली जी आपंकर कथा खाली कहबार ना हालुका भाव कहबार ना पूरा आत्मिक मना ही कहे शुणा लोक मैंने प्रभावित हे बदली जी से पेंटिकस्ट दिन में सेमती है हजार हजार लोक मैंने बदलिले गोटे कौन कर ग्यादर एकत्र मंडली सभा चलो से सब पवित्र आत्मा पूर्ण हेले अनेक लोक मैंने मन परिवर्तन कले बदलिले आ मंडली सहित से लगे मंडली समय मंडली आप जड़े पवित्र आत्मा प्रकृति में परिपूर्ण लोक मंडली ठारू से केवे दूरे रही पार ना तार मन प्राण टाणी हम आकर्षित हम प्रभु पाखु जेकोसी प्रकार से चली आस आत्मिक मंडली हालुका भाव में से सभा करनी आत्मा पूर्ण उत्तप्त हो आनंद कर पवित्र आत्मा आनंद कर बोली जो लेखा अच्छे ईश्वर राज्य भोजन पान नुहे मात्र धार्मिकता शांति और पवित्र आत्मा आनंद से आनंद आप आत्मिक मंडली लगी रही पवित्र आत्मा पूर्ण लोक मान सहित आउे आप आनंद करेंगे यहाँ आपणकर केवे बंद हम ना आईपरी भाव में प्रभुंर आत्मा पूर्ण ही आहरी अधिक जत्न सहकार प्रभुंर कार्य कर जबरी पितर से दिन खाली कथा कहले लोक ता ना मंडली से कौन कले से प्रेरित मैंने शिक्षा देले प्रेरित मान शिक्षा सहभागिता रोटी भांगिया प्रार्थना निविष्ट रही बाइबल लेखा तेणु सेपरी हम आउ पवित्र प्रभुंर लोक पवित्र आत्मा पूर्ण अन्य मान को शिक्षा देवे चेतना देवे आउ लोकंर परिवर्तन आसो से मंडली सहित संगत पवित्र आत्मा परिपूर्ण हेले एपरी कार्य सब हम आप देखते निज आप पवित्र आत्मा परिपूर्ण पवित्र आत्मा पाई यहाँ भल मन रखु आप पवित्र आत्मा पाई मात्र पवित्र आत्मा पूर्ण नहांती पवित्र आत्मा पूर्ण थे एसबू विषय देखा जाता ईश्वर मुखापेक्षा ना से पेंटिकस्ट दिन अनुभूति आपंकर अनुभूति होता आप दर्शन द्वारा देखते प्रभु आपन को प्रकृत स्वप्न दर्शन द्वारा कथा कही था लेखा जो मैंने सब पवित्र आत्मा परिपूर्ण हेले लेखा आम समस्त आत्मा ढाड़ा कहले आउ तुम पुत्र कन्यागण माने भाई कहे युवा माने दर्शन देखिए वृद्ध माने स्वप्न देखिए स्वप्न दर्शन द्वारा प्रभु कथा कहे आप देखिए शुणवे अनुभव करेंगे गोटे भय सर मन में क्या गोटे आनंद एपरी विषय आउ कहे परभाषा कहे निश्चय भाववाणी कहे निश्चय यहपरी किसी गोटे नुआ विषय
आउे मंडली सहित लगी रे मंडली सभा लगी रे से प्रतिदिन से आउ कौन कले मंदिर रही प्रभुंर सभा करुले प्रशंसा करुले पवित्र आत्मा पूर्ण हेले ये अनुभूति गुड़िक हम निजक देखु देशर प्रभुंर सभा कार्य न करी आपण रही पारे ना जेकोसी प्रकार भाव ये सब मो जीवन में है मुझे देखिली स्वप्न देखिली दर्शन देखिली आउ प्रभुंर रब मु शुणिली अनुभव कली शरण आउ मु कहली से विभिन्न भाषा कहवा लगे एवं मु ठिया प्रभु साक्षी अनेक बाधा प्रतिबंधक ताड़ना ये सबू आउ किछि फरक पड़ा ना मो ये सब मत आउ निवृत्त कला नहीं प्रभुंर कार्य करने सत्य पक्षर साक्षी कार्य करने लगे पागल रकमर सब विषय पछरे पकी अनेक लोक मैंने बदली गले मंडली गुड़ाक गढ़ला एवं मंडली सभा सब बेले निजको आउ नियोजित करके रखिली मंडली सभा बिना मु रही पारि ना दाऊद से गोटे कथा कहले शेष गीत संहिता 23 पर्वर शेष कहले आउ सर्वदा सदा प्रभु गृह में बास करी तेणु प्रभु गृह में बास करने गोटे विशेष कथा आउ सर्वदा प्रभु गृह में प्रभु लोक मान जड़े प्रकृत प्रभु लोक प्रभु गृह छाड़ी रही पार ना प्रभुंर धन्यवाद हो आईपरी तेणु आम मंडली गुड़ाक सब अच्छी मोर निजर परिश्रम द्वारा स्थापित 6 मास थे जाए गजपतिर मोहना अंचल आम सब मंडली गुड़िक लोक मैंने प्रत्येक दिन एकत्र होकर प्रार्थना कर पवित्र आत्मा पूर्ण 1982 मसीह मुझे स्थान गली से गजपति जिलार आरोदी से भी बैप्टिस्ट मंडली मात्र पवित्र आत्मा पूर्ण से प्रमुख सभा करते सहित मुझे प्रत्येक दिन से प्रार्थना कर पवित्र आत्मा पूर्ण से गोटे अभ्यासगत प्रार्थना नहीं गोटे धीर स्थिर भाव में हालुका मांडा है कि नहीं से गीत गाइबा प्रशंसा धन्यवाद करे गोटे उत्तेजना आसुव समस्त जोर हाथ ताली दौथे अनेक समय प्रभाषा कहते सरला किए कौन दर्शन पाइच कौन ए विषय गुड़ाक आलोचना हो प्रभु एमती मत दर्शन करे मो अनुभव पाइली आउ कई पवित्र आत्मा नुआरे से परिपूर्ण होते एपरी समस्त अनुभूति आपण जीवन में आसू ना मुझे कहली जड़े धनी दरिद्र आउ कौन गोटे भिकारी भितर एत फरक अच्छी धनी लोक पाखे बहुत टंका थी से जहाँ इच्छा ताहा कर खुशी आनंद जगत में बंचुची से तार परिवार से पिला कौन चिंता ना आईपरी भाव में आपड़ जदि यथेष्ट भाव पवित्र आत्मा परिपूर्ण समस्त प्रकार प्रभु अनुग्रह मंगलदान आशीर्वाद सुरक्षा पाई आप जगत रे प्रभु उपयुक्त भाव में कार्य करें आत्मा लाभ करें प्रभु राज्य बढ़ आपण द्वारा प्रभु आपणकर प्रार्थनार उत्तर आपन को देवे नाना आश्चर्य कर्मार साधन करेंगे मात्र गरीब लोक पाखे धनी लोक पाखे जो टंका अच्छी से गरीब लोक पाखे ही से टंका अच्छी किंतु ताहार परिमाणटा बहुत कम पैसा तेणु से जहाँ इच्छा करे ताहा पाई पारे ना खाइबा पीवा पिंधा सब किसी विषय से वंचित होता है समाज में जगतर नियम अनुसार सेमती गरीब लोक मान कौन सम्मान ना कौन मंगल ना आपणकर धर्म जीवन आत्मिक जीवन में आप सेमती देखा दुर्बल है प्रभु ठार विशेष से किसी अनुग्रह दान पाइबे जेहेतु आप प्रभु को संतुष्ट कलापरि धर्म कर्म करें ना तेणु प्रभुंर संतोष नथिबा आपन को आशीर्वाद करने आपणकर मंगल करने आपन को सुरक्षा देवाई प्रभु आप किसी करें ना राज्य निमंते कार्य करिया प्रचार करिया आत्मा लाभ करिया क्षेत्र में किसी आपणकर नथिबो आपण द्वारा कौन कार्य हम ना पवित्र आत्मा पूर्ण होला परे प्रभुंकर कार्य कले से भिन्नता अच्छी काम तो प्रभु शिष्य मान समस्त विषय तो शिक्षा देते आहरी केते शिक्षा अच्छी पवित्र आत्मा आसले देवे पवित्र आत्मा पाइबा पर्यंत जेरूशलेम छाड़ी पाड़ी जीवनी से कहले ये कथा भितर को जाऊ आप लगी पड़ो दिन राति पवित्र आत्मा पाइबा खाली पाइबा नहीं पूर्ण हाँपाई आउ कहली आउ से भिकारी मान कथा जो भिकारी माने बेगर्स ये वर्डटा शुणे केमती लगे घर घर बुलते गोटे टंका
ତମେ ପାଇବେ କହି ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନ କ'ଣ ସେଟା କି ଜୀବନ ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ ସେଟା ଗରିବମାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ଧନୀମାନେ ସବୁ ଧନୀ ଆତ୍ମିକ ଭାବରେ ପ୍ରଭୁ ଧନୀ ହେବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ଜାଗତିକ ଭାବରେ ନାହିଁ ପ୍ରଭୁ ଇଚ୍ଛା କଲେ ସେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଧନବାନ କରିବ ଆଉ ନହେଲେ ଲେଖା ହେଇଛି ଯେ ଧନୀ ହେବାକୁ ଅତି ଉଦ୍ୟମ କରେ ସେ ଅଦଣ୍ଡିତ ହେବ ନାହିଁ ମାତ୍ର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଗୋଟେ କଥା କହିଲେ ଯେଉଁମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବିଷୟରେ ଧନବାନ ନୁହନ୍ତି ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି ଏହି ରୂପ ଘଟେ ଜାଗତିକ ଭାବରେ ଗୋଟେ ଧନୀ ଲୋକ ବିଷୟରେ ବାଇବେଲ ଲେଖା ଅଛି ଯେତେବେଳେ ତାର ବହୁତ ସମ୍ପତ୍ତି ହେଲା ଶସ୍ୟ ହେଲା ସେ ତାର ମନେ ମନେ କଲା ମୁଁ ଅମାର ସବୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇକି ଶସ୍ୟକୁ ସବୁ ରଖିବି ଆଉ ତାପରେ ସେ ତାର ପ୍ରାଣ କହୁଛି ତୋ ପାଇଁ ଅନେକ ଦିନର ଖାଦ୍ୟ ସଞ୍ଚୟ କରାଉଛି ଆମୋଦ ପ୍ରମୋଦ କର ସେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ରେ ମୂର୍ଖ ତୋର ପ୍ରାଣ ଆଜି ନିଆଯିବ ତୋ ଠାରୁ ଏସବୁ କାହାର ହବ କୋଉ ଧନୀ ଲୋକ ଜଗତରେ ବହୁତ ଦିନ ବଞ୍ଚିକି ଅଛି କୋଉ ଜ୍ଞାନୀ ଲୋକ କୋଉ ଶିକ୍ଷିତ ଲୋକ କୋଉ ବଳବାନ ଲୋକ କୋଉ ସୁନ୍ଦର ଲୋକ ଜଗତରେ ଅଛି ସବୁବେଳେ ମଣିଷ ଜୀବନ କ୍ଷଣକ ଦୃଶ୍ୟ ଏକ ଅଦୃଶ୍ୟ ବାଷ୍ପୋଷଣ କରୁଛି ରାଜ୍ୟ ଧାର୍ମିକତା ପ୍ରଥମେ ଅନ୍ୱେଷଣ କରନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟ ତାଙ୍କ ଧାର୍ମିକତା ପ୍ରଥମେ ଅନ୍ୱେଷଣ ସବୁ ଦିଆଯିବ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ହେଲେ ପ୍ରଭୁ ଦେବେ ତାଙ୍କ ସମୟରେ ଏ ନିୟମର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ନାହିଁ ତେଣୁ ଆଉ ପ୍ରମୁଖ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିୟ ନେତା ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଫୁଲ୍ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଗୋଟିଏ ବାଲ୍ଟିରେ 10 ଲିଟର ଯଦି ପାଣି ଧରୁଛି ତାହେଲେ ଭରି ହେବ ତାହେଲେ ସେ 10 ଲିଟର ଦରକାର 10 ଲିଟର ପରିମାଣରେ ଆପଣଙ୍କ ଆତ୍ମାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବାକୁ ହେବ ଯଦି 9 ଲିଟର ଧରିଲା ତାର ଆଉ 1 ଲିଟର ତ କମିଗଲା ଯଦି 1 ଲିଟର ଅଛି ତାହେଲେ ସେ ବାଲ୍ଟି ପ୍ରାୟ ଖାଲି ଆଉ 9 ଲିଟର ଦରକାର ଆଉ ସେମିତି ଆପଣଙ୍କର ବାଲ୍ଟିରେ 10 ଲିଟର ପାଣି ଅଛି ନା 9 ଲିଟର ଅଛି ନା 8 7 6 5 4 3 2 1 ଅଛି ନା କିଛି ନାହିଁ ବାଲ୍ଟିଟା ଖାଲି ଶୁଖିଲା ପଡ଼ିଛି ପଦେ ପରଭାଷା ଆପଣ କହିପାରୁନାହାନ୍ତି ଆତ୍ମାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲେ ସେ ଅନୁଭୂତି କେମିତି ପେଣ୍ଟିକସ୍ ଦିନ ଠାରୁ ମୁଁ କହିଲି ସି ଦେଖିବେ ଲିସେନ୍ ଶୁଣିବେ ଫିଲ୍ ଅନୁଭବ କରିବେ ସ୍ପିକ୍ କହିବେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଠିଆ ହେବେ ପ୍ରଭୁ ପାଇଁ ସାକ୍ଷୀ ୟଦର ଏକତ୍ର ହେବେ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଏଥିରୁ ଆପଣ ନିବୃତ୍ତ ହେବେ ନାହିଁ ସେ ସବର ଭିତରେ ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ନେଇଛନ୍ତି ମୁଁ ଯାଉଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେତିକି ଆବଶ୍ୟକ ଆଉ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ମଙ୍ଗଳ ହିଁ ରହିଛି ଯେପରି ସେ ଦାଉଦ କହିଲେ ନିଶ୍ଚୟ ମଙ୍ଗଳ ଓ ଦୟା ମୋର ଜୀବନ ଯାଏ ମୋର ପଶ୍ଚାତଗାମୀ ହେବ ଆପଣଙ୍କର ବି ପଶ୍ଚାତଗାମୀ ହେବ କାହିଁକି ହେବନି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଦାଉଦଙ୍କ ପରି ହେବାକୁ ହେବ ସେ କହିଲେ ଗୋଟିଏ ପାପ କଲା ପରେ ମୁଁ ତାପରେ ପ୍ରଭୁ ତୁମର ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ମୋ ଠାରୁ ନିଅ ନାହିଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ନ ଚାଲିଲେ ପାପରୁ ପୃଥକ ନ ରହିଲେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଦିଆହେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ନିଆଯିବ ବାଇବେଲ ଲେଖା ହେଉଛି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆତ୍ମା ସାଉଲଙ୍କୁ ତ୍ୟାଗ କଲେ ସଦାପ୍ରଭୁ ସାମସନଙ୍କୁ ତ୍ୟାଗ କଲେ ଯେଉଁ ସାମସନଙ୍କ ଉପରେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆତ୍ମା ତାଙ୍କୁ ଆକ୍ରାନ୍ତ କରୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ବି ତ୍ୟାଗ କରିଦେବେ ଦେଖନ୍ତୁ ପରୀକ୍ଷା କରିକି ନିଜକୁ କାଳେ ଯଦି ଆତ୍ମା ଆପଣ ପାଇଥିବେ ମାତ୍ର ନିଆଯାଇଥିବ ଆତ୍ମା ତ୍ୟାଗ କରିଥିବେ ଗଲା ତାହେଲେ ଧର୍ମକର୍ମ ବୋଲି ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ଧର୍ମ ଜୀବନ ବୋଲି ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ଆପଣ କହିବେ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରଭୁ ବୋଲି ଡାକିବେ ମାତ୍ର ପ୍ରଭୁ ସେଦିନ କହିବେ ମୁଁ ସତ୍ୟ କହୁଛି ମୁଁ ତୁମକୁ ଜାଣେ ନା କ'ଣ କରିବେ ସତ ଏବେ ସମୟ ସୁଯୋଗ ଜୀବନରେ କ'ଣ ପାଆନ୍ତୁ ନ ପାଆନ୍ତୁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପାଇବାକୁ ହେବ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବା ସେତେବେଳେ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସଫଳ ହେବ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏକ ମହତ୍ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ମଣିଷ ଜୀବନ ରହିଛି ଆତ୍ମାଙ୍କ ବିନା ଆମେ ଦୁର୍ବଳ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ତୁମ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନରେ ତୁମେ ଶକ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ତେଣୁ ଯଦି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଆମଠାରେ ନାହାନ୍ତି ଆମଠାରେ ଶକ୍ତି ନାହିଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଶକ୍ତି ନାହିଁ ଶୈତାନ ସହଜରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଧରି ନେବ ତାର ଚାତୁରୀ ପକେଇକି ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଧରି ନେବ ଅନେକଙ୍କୁ ଶୈତାନ ଧରିଛି ପକେଇ ସାରିଛି ସେମାନେ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବା ନିତାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ହାଲେଲୁୟା 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 ଉରବର୍ଷା କାଲା ରବାନିଆ ଦାରବାନି ଦାରବାନ ଦାଲା ରବାନ ଦାରବାନ ଦାଲା प्रभु तुम्हें महान 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 और सर्वशक्तिमान परमेश्वर होली ओशाना रवानी खारा मंगला जीसुंका नाम रे दया हालेलुया प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड ग्लोरी बी योर नेम पूरा बाबा 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 शाखाना रवानी दारा मंगला मुक्ति दिलाए सुना शांति दिलाए सुना मुक्ति दिलाए सुना
পুরবত্রমণি খারবশ্যামণি আল্লাহ রবানি লারবন্দ আল্লাহ রব ধন্য 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 তোমার নাম 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 ধন্য তোমার পবিত্র নামর ধন্যবাদ 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 স্তুতি প্রশংসা গৌরব বন্দনা যুগে যুগে তোমার হোক প্রভু যীশুঙ্ক নামরে দয়া করো যীশুঙ্ক নামরে দয়া করো যীশুঙ্ক নামরে দয়া করো আমাদের সমস্ত পাপ দোষ দুর্বল কল্পনা ক্ষমা করো ভুল ত্রুটি মার্জনা ক্রমণ করো রক্ষা করো ইরবত্রমণি কারবা আমার পবিত্র আত্মারে পরিপূর্ণ হওয়া পাই প্রভু তুমি দয়া করো সাহায্য করো হালেলুয়া 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 নিশ্চয় মঙ্গল দয়া মান করো ও প্রভু জীবনে যে আমার পশ্চাৎগামী হব হালেলুয়া হালেলুয়া ইরা দাদা 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 বাবা 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 সবা রাবা 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 ধার্মিকতার মধ্যে ক্ষুদিত তৃষিত হওয়াকে অনুগ্রহ করে এবং তৈরি আমরা পরিতৃপ্ত হইপারিব ও প্রভু তত আমাদের অনেক মঙ্গল আছে কারণ তোমার রাজ্য ধর্মটা প্রথমে অন্বেষণ কলে আমার সমস্ত আবশ্যকতা আমাকে যোগাই দিয়া যাই থাকে তুমি প্রতিজ্ঞার বিশ্বস্ত প্রভু তোমার বাক্য কেবল অন্যথা হেব ନାହିଁ হালেলুয়া ସେ ପେଣ୍ଟିକସ୍ତର ସଦୃଶ୍ୟ ତାର ଅନୁଭୂତି ଆମଙ୍କର ପ୍ରୟୋଜନ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଦୟା କର ଯାହା ପାଇଁ ଯାହା ପ୍ରୟୋଜନ ତାହା ତୁମେ ଜାଣିଛ ପ୍ରଭୁ ତୁମ ଇଚ୍ଛା ମଧ୍ୟ ତୁମେ କରୁଛ ଏବଂ ତୁମେ କରିବ ଆମର ସମସ୍ତ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ତୁମେ ଦୟା କର ତୁମଠାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ସ୍ଥିର ରଖ ତୁମର ସଭା କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗି ରହିବା ପାଇଁ ତୁମେ ସାହାଯ୍ୟ କର ইরবত্রমণি খারবন্দনমা সর্বত্র বড় ভাবে তুম আত্মাঙ্কর কার্য সাধিত হোক সর্বত্র তোমার মন্ডলী গুড়িকর মধ্য আত্মাঙ্কর বৃষ্টি দান কর সমস্ত প্রাণী উপরে ইস্রায়েল উপরে মধ্য দাউদ বংশ জেরুসালেম নিবাসী মান উপরে মধ্য সে অনুগ্রহ বিনোজন আত্মা তুমি ঢাল প্রভু যারা সমস্তে মন পরিবর্তন করিবে হালেলুয়া তোমার সে কার্য বৃদ্ধি হয়ে চালিছি প্রভু সমুদায় জগতরে তাহা বন্ধ হয়ে পারিব নাই তাকে কেউ অটকাই পারিব নাই তোমার কৌশি সংকল্প নিবারণ করা যাই পারিব নাই প্রভু দয়া কর জগত ପାଇଁ ভয়ঙ্কর সময় আসুচি ও প্রভু আমার দেশ রাজ্য ପାଇଁ ମଧ୍ୟ বারম্বার বর্তমানে କୁହା ଯାଉଛି ସେ ଏଲ ନିନୋର ପ୍ରଭାବ ଆଉ କେମିତି ମହାପ୍ରଳୟ ସେ ଆଣିବ କହିକି ଇଦର ବାଣୀ ଖାର ବର୍ଷା କାଳ ରବା ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଦୟା କର ହଁ ଲେଖା ହେଉଛି ଏହା ଜାଣିଥାଅ ଶେଷ କାଳରେ ଭୀଷଣ ସମୟ ଉପସ୍ଥିତ ହେବ ଉପାୟ କିଛି ନାହିଁ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ମୁକ୍ତି ଦିବସରେ ମଧ୍ୟ ମୁଦ୍ରାଙ୍କିତ କରିବା ପାଇଁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହିଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ସାଧମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଆଉ ସେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମମାନ ସାଧନ କରିବେ ସମସ୍ତ ବିଷୟକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବେ ସମସ୍ତ ବିଷୟକୁ ବଦଳି ଦେବେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଦୟା କର ଆମମାନଙ୍କର ମନବାଞ୍ଛା ଆମମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ ଓ ଆମକୁ ଭୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ କାରଣ ତୁମେ ମହତ୍ ମହତ୍ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ ତୁମର ସମୟ ପହଞ୍ଚିଲେ ତୁମେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ ଧାର୍ମିକ ଲୋକ ବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା ତାକୁ ବଞ୍ଚିବାକୁ ହେବ ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦେଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆତ୍ମା ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବ ନାହିଁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଦୟା କର ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଦୟା କର ହାଲେଲୁୟା ପ୍ରେଜ୍ ତୁମ ନାମର ପ୍ରଶଂସା ଗୌରବ ଯୁଗେ ତୁମର କଣ୍ଟାବିଧ ପାଦକୁ ପ୍ରଣାମ ଆଉ ଚୁମ୍ବନ କରି ଏବଂ ତୁମର ହସ୍ତରେ ଆମମାନଙ୍କର ସମର୍ପଣାତ୍ମା ସବୁ ସମର୍ପଣ କରି ଶୁଣିଲ ବୋଲି ଧନ୍ୟବାଦ ନିତ୍ୟ ଜୀବିତ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା Hallelujah, 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 hallelujah. বঞ্চিতি বাজেতে আমি এই শরীরে অন্য রূপ হই জীবনে কলিতারে বঞ্চিতি বাজেতে আমি এই শরীরে অন্য রূপ হই জীবনে কলিতারে ঊর্ধ্বকু উঠিবা যিশুଙ୍କୁ ভেটিবা সাধুগণ সঙ্গରେ ଆମେ ঊর্ধ্বকু ଉଠିବା যিশুଙ୍କୁ ଭେଟିବା ସାଧୁଗଣ ସଙ୍ଗରେ ହାଲେଲୁୟା 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 ପିତା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରେମ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ସହାୟତା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ଗୌରବମୟ ପୁନରାଗମନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ସାଥ